آداب یہ آکاشوانی شام 6:15 سپد قشرن خبرن ہند بلٹن ہز بہ محمد اکبر گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر. وزیر اعظم نریندر مودین کور 163 زیر تربیت IAS افسرن ست ملاقات. پن پان وقف کرت اختراع تو لوکن پہ مرکوز. حکمرانی متعلق سرکار نظریہ مضبوط بناونک دتک افسرن پہ زور. بھارتن امریکہ تو ایرانس درمیان طے سپدمت اقرار نامہ خیر مقدم کورمت. قومی سلامتی ہندس مشیر اجیت ڈووال سند قومی سلامتی ہندین مشیرن ہندس شرحمس اجلاسس خطاب. نائب صدر جمہوریہ وزیر اعظم تو داخلہ وزیرن کور عظیم مجاہد آزادی تو محب وطن ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی یس شاندار خراج عقیدت پیش. تو جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنرن وون وزیر اعظم سز سربراہی مز آئی جموں کشمیرس مز پتمین کینچن ورین دوران انقلابی تبدیلی. پیش خبر تفصیل سان. وزیر اعظم نریندر مودین کو آز 2024 بیچ کن 163 زیر تربیت IAS افسرن ست ملاقات. ملاقاتس دوران کرمو افسرو فیلڈ تربیتس تو مختلف وزارتن ست منسلک روزنس متعلق پن تجربہ بیان. وزیر اعظم دت تمن افسرن پہ زور تم کرن پن پان قوم کی تعمیر باپت وقف کرت اختراع تو لوکن پہ مرکوز حکمرانی متعلق سرکار نظریہ مضبوط. تمو کور افسرن تاکید تم کرن پنہ سوچ تو جوش و جذبہ ست وکست بھارت 2027 خواب پور کرنس مز پن کردار ادا. سرکار کس قائم کارس مز ڈیجیٹل گورننس آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ٹیکنالوجی ہند رول وتلاوان وون وزیر اعظمن پتمن 10 ورین دوران بھارتس اندر حکمرانی ہندس نظامس مز انقلابی تبدیلی آمژ. وزیر اعظم نریندر مودین وونمت بھارت اخ وچھ سان وتلن واجن تو اخ بھروسہ واجن معیشت بنیومت تو یہ اکس بھروسہ ولس عالمی طاقت سند رنگ وتلان. نو دلی مز اکس تقریب خطاب کران وون تمو پتمین 12 ورین دوران ملک کلہن ترقی باپت کیا سکیم شروع کرنا آمژ. وزیر اعظمن وون اخ اعتماد وول عالمی طاقت بننس پتہ کن ملک گوڑ اصول کار فرما. G7 ملکن ہندس حال کس اجلاسس مز پنہ شرکت ہند حوالہ دیوان وون نریندر مودین عالمی رہنما قومی مفادن ترجیح دن کس بھارتک پختک عزمک تعریف کران. بھارتن امریکہ تو ایرانس درمیان طے سپدمت اقرار نامہ خیر مقدم کورمت. نو دلی مز برکس ممبر ملکن ہندین قومی سلامتی ہندین مشیرن ہندس شرحمس اجلاسس خطاب کران بھارتک قومی سلامتی ہند مشیر اجیت ڈووالن آبنائے خرمز دوبارہ کھولنک تہ خیر مقدم کورمت. تمو وون ام ست گھن سپلائی چین مز بت ٹھہر دور. India welcomes the MOU reached between the US and Iran. We have got cautious optimism and we hope that it will work. It will help energy security. Opening of the Strait of Hormuz is a very welcome development. It will remove supply chain bottlenecks and many of the shortages in the field of say, fertilizers and chemicals, etc. will be met with. And the freedom of navigation that will be available to the countries in the region and beyond probably will also greatly improve our economic prosperity. اجیت ڈووالن وون دنیا ونکن اکس پریشان کن دورس مز خرامت یتی فوجی تنازع جغرافیائی غیر یقینی صورتحال معاشی دباؤ تو نو تقریبی ٹیکنالوجی بڑ چیلنج بنیمت. قومی سلامتی ہند مشیرن وون غیر روایتی خطرہ قومی سرحدوں نبر درامت تو تمو تیژ صلاحیت اختیار کرمژ یم روایتی رد عمل باپت چیلنج بنیمژ. امریکہ تو ایرانس درمیان سوئٹزرلینڈس مز کت بات سپدن پتہ خام تیل کن عالمی قیمتن مز واریاہ کمی آمژ. سپلائی مز امکانی رکاوٹن ہند خدشہ کم سپدن تو ایران پہ تیل کس برآمدس مز اضافہ سپدن چن ومیزن پیش نظر خام تیل قیمت 3% تام کم سپدمت. نائب صدر جمہوریہ وزیر اعظم تو
داخلہ وزیرن ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجیس تہذ برسی پہ خراج عقیدت پیش کورمت. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجیس تہذ برسی پہ خراج عقیدت پیش کورمت. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر مکھرجی اخ نامور ماہر تعلیم، عظیم مجاہد آزادی تو اخ دور اندیش لیڈر قرار دتمت. وزیر اعظم نریندر مودی محب وطن، سکالر تو مدبر ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجیس تہذ برسی پہ خراج عقیدت پیش کورمت. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وزیر اعظمن وونمت ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجین پن ساری وٲنس ملک ترقی باپت وقف کرمز. وزیر اعظمن وون ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی سند مضبوط خیالات تو نظریہ روزن وطنچ خدمت کرنس متعلق ملک چن ین واجن پوین ہندس جذبس ہمیشہ ترغیب دیوان. داخلہ وزیر امت شاہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجیس تہذ برسی پہ خراج عقیدت پیش کران وونمت دفعہ 370 منسوخ کرنے ست سپد تہند خواب پور. نئی دہلی مز ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجیس تہذ برسی پہ منعقد کرنے آمت اکس تقریب خطاب کران وون امت شاہن ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجین دیت ملک کی یکتہ تو سالمیت باپت پن زو چھپہ. جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاہن وونمت وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز جموں کشمیرس مز حکمرانی ہندس نظامس مز پتمن کینژن ورین دوران انقلابی تبدیلی آمژ. ایس کے آئی سی سی سری نگر، پنچایتی راج وزارت تو جموں کشمیر انتظامیہ کے باہمی اشتراک ست منعقد کرنے آمتس سیوا سے سمردھی ورکشاپس خطاب کران وون منوج سنہاہن وری 2020 مز صرف 35 خدمت آن لائن دستیاب یل زن 2023 مز ان خدمت ہند تعداد 100 تام ووتمت تو یت پٲٹھۍ جموں کشمیرن نیشنل اے سروسز ڈیلیوری مز گۄڈنیُک مقام حٲصِل کوٚرمُت. لیفٹیننٹ گورنرن وون بلاک دیوس تو بیک ٹو ولیج ہِویو پروگرامو سۭتۍ انتظامیہ عام لوکن ہندس دروازس پہ وٲژمٕژ. ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ پنچایتوں تک پہنچے، دھیرے دھیرے وہ پرگتی آگے بڑھی، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ناگرک سیوائیں ہوں یا سماجک کلیان سے سمبندھت کوئی وشے ہو، ٹیکنالوجی کے اپیوگ سے جس پربھاوی ڈھنگ سے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوسری کوئی ویوستھا اتنی کارگر نہیں ہوگی. 3 برس میں مجھے یاد ہے 1100 سے زیادہ سیوائیں یہاں لوگوں کو ملنے لگی تھی، اور انیک بڑے راجیوں کو جموں کشمیر نے پیچھے چھوڑ دیا تھا. ای سروس ڈیلیوری کی رینکنگ میں نمبر 1 جموں کشمیر ہو گیا، مدھیہ پردیش کو پیچھے چھوڑ کر. سامانیہ ناگرک کی سویدھا کے لیے بلاک دیوس، تھانہ دیوس، بیک ٹو ولیج ایسے انیک کارکرم پرارمبھ ہوئے تھے جس سے عام آدمی کو سہولیت ہو سکے، اس کی سنوائی ہو سکے. یم خبر چھو تہ آکاشوانی پہ بوزان. خبر ہیکو تہ آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR تو DTH پہ بوزت. جموں کشمیر منشیات کے لانت نش مچھ کرنا باپت 1 دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وچھ سان جاری. منشیات خلاف LG سن پیغام. ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کا آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا. یہ بدت کاپی رٹنے باپت درکار اقدام تو لکن زن ذمہ دارین ہند حوالہ ون ایک سینئر لیکچرر گلزار احمد رتھن آکاشوانی ست کت کران. میں نوجوانوں سے مودبانہ گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال نہ کرے، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں. ساتھ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو ہمارے جو کشمیر کے پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں جو بہت سارے ڈسٹرکٹس میں کام کرتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی پولیسنگ سے اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے انٹرونشن سے، جو ہمارے ریلیجس اسکالرس ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے انٹرونشن سے جب ہم کریں گے تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ ہم اس سے نجات پا ہی لیں.
पार्लियामेंट मेंबर शशि थरूर सिंह सरबराही वाजिन खर्ज मामलन मुतलिक कायम कमेटी सरहदी सलामती तो खर्ज पॉलिसी से जुड़ित अहम मामलन हुंद जायजा हेन बापत जम्मू कश्मीर तो लद्दाख किस दौरस पे यह कमेटी कर 15 जून ताम श्रीनगर जम्मू करगिल तो लद्दाख दौर युथ यमन इलाकन मं सरहदी इंतजाम तो सलामती सूरत हालुक मौकस पे जायजा हेन यित हेके। यह कमेटी भारत कन दोतरफ रिश्तन मं हाल किस पेश रफ्तस सिंतास मुआहदच मुअत्तली तो कंट्रोल लाइन तो बैन अवी सरहदस नजदीक दहशत गर्दी हंदन खतरन साम हेवान। कमेटी दी अत दौरान भारत चीन तल्लुकातन तो मशरकी लद्दाखस मज हकीकी कंट्रोल लाइन पे सूरत हालस कुन तवज्जो। ज़राअत कुमलन हज बहबूदी हिंद वजीर शिवराज सिंह चौहान हिच आज नवी दिल्ली मज मौसम तो ज़राअतस पे EI नीनोहुक असर नजर तल थवित सूरत हालस साम। अत मीटिंग मज कर मुख्तलिफ रियासतन हंदन ज़राअत वजीरन तो सेक्रेटरीन अलावा कईयाव मुतलक ओहदेदारों तो एहलकारों तो शिरकत। मीटिंग मज आव कम रोद पेनस फसलन हंदन मुतबादिल मनसूबन हंजन तैयारियन तो कुमलन हंदन मफादन हंदिस तहफ़्फ़ुज़ पे सर न सोचन। मरकजी वजीरन वोन जे EI नीनोविक इम्कानी असरात नजर तल थवित सरकारन काश्तकारन हंदन मफादन हुंद तहफ़्फ़ुज़ करनुक पुख्त अज़म कोरमुत तो सरकार बनावी यह कत यकीनी जे जमींदारी तो ज़राअतस पे पे अमुक कम खुद कम नुकसानदेह असर। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान वोन तलीम हंदिस शोबस मज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जदीद टेक्नोलॉजी हंज जबरदस्त अहमियत। SKICC श्रीनगर अमर उजाला ग्रुप तरफ 10वीं तो 12वीं जमात हंदन काबिल तालिब इल्मन तो वस्तादन हंज इज्जत अफजाई करने बापत मुनक़द करने आमच अकिस तकरीब खिताब करान लेफ्टिनेंट गवर्नरन जे अस पज़ चैलेंज कबूल करित पन्निस मुस्तकबिलस अख नोव तरह दुन। जम्मू कश्मीर वज़ीर आला मुरब्बलान जम्मू कश्मीर कन गमी इलाकन मज रब्त प्रोजेक्ट वक्तस पे तकमील करुन यकीनी बनाने की गर्ज मुतलक महकमन यमन प्रोजेक्टन हंदिस तमीरस मज बुथ रुकावट फौरी तौर दूर करनुक हिदायत दितमुत। तमो आज आला अफसरन अकिस मीटिंग मज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तो रब्तन हंदन दोयमन प्रोजेक्टन पे जारी काम हंदिस पेश रफ्त साम हेवान। वज़ीर आलान दित मुतलक महकमन तो अमलावरी एजेंसियन तरक्याती प्रोजेक्टन हंज काम मयार सान मुकम्मल करनुक हिदायत। जम्मू कश्मीर मज कायम सिक्किम यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सोवरा श्रीनगरन खून किस जदीद तरीन इलाजस मुतलिक अहम कामयाबी प्रोमज। इदारन HLH किस खतरनाक मर्जस मज मुब्तला अकिस बीमार सुंद कामयाब हेमोटोपियोटिक सिस्टम सेल ट्रांसप्लांटेशन कोरमुत। अत कामयाबी पे क्लिनिकल हेमाटोलॉजी शोबस मुबारक करान वोन डायरेक्टर सिक्किम सोवरा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनायन सैनिस नुमाइंदस कत करान। ये जो मैच एंड अनरिलेटेड डोनर वाला प्रोविजन है इसमें हमारी सोसाइटी से लोग रजिस्टर करें ताकि अगर दुनिया में कहीं भी ऐसी जरूरत पड़ेगी किसी पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो और हमारा मैरो हमारी सिस्टम सेल उसके काम आ जाए उसकी लाइफ बच जाए तो इससे ज्यादा कोई अचीवमेंट नहीं है। तो हम ये एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। पोलैंड से लेके बंदा यहाँ आया और हमारे एक्सपर्ट टीम ने उसका फायदा उठा के एक बच्चे की जान बचाई और वो भी बहुत कम पैसे से सिक्किम फोरफ्रंट में आना चाहता है और ट्रांसप्लांट का सारा सिस्टम नॉट ओनली बोन मैरो किडनी हार्ट लिवर लंग और दूसरे ट्रांसप्लांट्स में भी आगे इसको इंशाल्लाह 1-2 साल में हम पूरे इस स्कीम को रोबस्ट बनाएंगे। जम्मू कश्मीर डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभातन यूसी श्री अमरनाथ जी यात्रा बेहतर तो पुरमन तरीकस पे मुनक़द करने खतर तमाम मुतलक एजेंसियन हेस रोजनुक हिदायत दितमुत। पुलिस सरबराहन युत अफसरन अकिस मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा हंदिस सिलसिलस मज करने सलामती इंतजाम तो तैयारियन हुंद तफसील सान जायज। मीटिंग मज CRPF BSF ITBP तो मुख्तलिफ जिलन हंद SSP मौजूद। फीफा आलमी कपस मज हारनो आज सुबह फिलाडेल्फिया स्टेडियमस मज ग्रुप I किस अकिस मैचस मज फ्रांसन इराक 0 मुकाबले 3 गोलों सत ये फ्रांस नॉकआउट मरहलस मज दाखिल सपुदमुत। बेस अकिस मैचस मज न्यूयॉर्क स्टेडियमस मज ग्रुप I किस अकिस मुकाबलस मज नॉर्वेन सेनेगाल 2 मुकाबले 3 गोलों सत हारनोमुत।
أتھ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹن اند. خدا حافظ.